Tiprama thabai da bujak jasala edisi amtai bon saklaijak mahaikeno tini jasala sabrum nisimi Agartala National Highway Route Kalasora amtai laharka sulakia Tiprasa Lokurok ni manthaino tui kok saka MDC Debojit Tripura. lamsako joto sarangsate nai tongnai khajane tahukte bukuksong sarangsate habruni ongoi nurlogo tongo kolen Tiprasa khajane tahukte bukuksong nuro jotobo saimano je chini maya ganang khasuksa ha buwagara sini je mantai soktai sini je Tiprasarok kabangma bisiromoi eba kudongma saromoi je oroi poroi oi tongmani oroi poroi ni jeng katirane bagoi je sini sanmung je buwagara je khoranti samane Greta Tipralen hanai ke o Greta Tipralen ne bagoi kabangma sini Tiprasarok eba Tiprasa handi eba je Tipromothani adangro handi kabangma soba khalekha eba kabangma sanmungbo tisakha eba Delhi hasterogobo thangai boro jontor montor thangai ajoklai phaika hangke dirine sala je buwagara sini je maya gana buwagara Tipromothani bukhakte ongoi je kaisa strike eba kaisa eresi area go bon hanai saklaire mani tini 30 September haste gana jura amsayo eba jura je sini Tiprasaroni area eresi area go je sini strike bon hanai kasotang mani tini kabangma je choro tamanai Agartala khumlung simiya je sini Tripura hasini je South district ni Kalasora rogobo tabok sini je Tiprasarok kabangma phayoi sala boroi je sangari khagoi eba risa soroi tamanai sadung hanjagoi eba watai hanjagoi borabo sini sobane bagai okhlaijak khajane tahukte buhusong ataba phai sobaijak sabrum district ni sabrum diboson bai khobjak Kalasora eresi village phari singborone je khoktoi tinine je o je bonni bisingtei tamo sonmung tongnai boroni bukotei jongoro phaimanjaka jongoro phainokha je sini boska norobonoi bangla sini je khachuksa je MDC sar debo je Tiprobai jong kisa kok khlaina poilago sarangsati habaroni bisingtei san lamsugo norongnobo sarangsati nai tongnai rokno ke je tini je buwagarani bisingtei je bon hone saklaidamani abani je agebo kabangma je sini Tiprasara je Tipromotha handi kabangma je soba khaikha ba Delhi jonto montorgo thanga taboso jora saksa tonge ko hangke tinine je tamanai je bonni bisingtei bosok jora tai saksa tongnai hanai nang thak ang wansugo sini o je demand Greta Tipraleni obono जों sini India government pressurize khlainani bagai जों tini ochoba ebong asa khlai omo success ungnai karon sini obo dabi simiya sini Tiprasani dabi o dabi ni bagai जों खैपना मानो aboni bagai sini buwagara sawo जों tinini je salni bon o bono जों ঠিক লে পালন খাইনাই जों 12 ঘন্টা বন যে দাকুক মানে কোনো তাবুক পর্যন্ত जों যত কিছু অফ নুগুই দङ এবং जों আশা খাইयो সাকসেস হবো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বো তাবুক जों নুগুই দংনাই এবং তিনিও যে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট দংনাই বরগো মাওয়ান সকনাই যে তিনি ডিমান্ড দয়া হাঙ্কাই ভবিষ্যত जों অবহাই চাইয়াই নংয়াওই মানে কোনো রেস খাইয়াওই আনলিমিটেড जों বন খাইনানি বাগै जों वानसुगै दङ जदिसो चिनि दाबि रया हांकाय जों निर्दिष्ट कालिनि बागै अनिर्दिष्ट कालिनि बागै जों बन खालायना होनि जों वानसुगो एबं आं आशा खालायो चिनि अ बन नरं नुगै मानका हाजार बरफ फाइ दङ चिनि Tiprasarok तामने होनबा आसक जोंजाला खालायजाक अबनि बागै एकमात्र चिनि सल्युशन उनका चिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्युशन ओया खाबाय चिनि Greta Tipralen रया हांकाय चिनि अचबा तेबो जों दीर्घ खालायनाय जों तिनि तामिनाय जे चिनि Greta Tipraleni दाबि अ दाबि माया साक चिनि चबा चलिनाय एबं अ चबानि बागै जों जत Tiprasa थैरनाय आसंनो सानाय South district le bosok bo jagaro kasoja korong bosok jagaro kasoja South district টোটালি 4-5টা জায়গা কাছুকজাক চিনি অ কলাসরা তারপরে সাসিরামবাড়ি বিচন্দ্র মনো তারপরে চিনি সুতখাত পুয়াংবাড়ি দङ তারপরে চিনি ঋষিমুখ দङ जों এক জায়গাया যত জায়গানো চিনি Tiprasara অখজাক তাবক নরনুগুই মানকা কারণ চিনি থাংথাইনি লাमा কাইসাनो Greta Tipralen मायांका चिनि दफा कमाय थांनाय अबनि अचबानि बागैसो जों तिनि अ बन दाकुकमानि tinine soba suro none je Tiprasa simede na an Tiprasara bo tong चिनि अरो नन Tiprasa bo tongmano Tiprasa bo tongमौ चिनि अरो कुनो बेदाबार केरै कारण चिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्युशन नि बागै तिनियो गोबांमा वानसारक बो जोंना साकफोर खालायजाक नुगो आं आबनि बागै बरंनोबो हामबाय এবং চিনি যে টিসিএফ দংনাই
borokbo tini chini Tripura mothano support khlaijak karon borokbo saimano ebong chini Tripura sani dabi kaisano o kaisa dabi ni bagui no sung tini lorai সংগ্রাম khlai tongo ebong chini jotto je Tripura sa tongnai borokni kaisano dabi ebong chini hoda tongnai borokni bo kaisano dabi je constitutional solution royangkai जोंबो komori thangnai oboni bagui tini jotto support khlaijak ebong office adolor hoite jotto kisu tinio bondo tongjak তাবো জোরা ইনফরমেশন তামো যে তাবকনি যে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নরনে যে সানমং যে গ্রেটা টিপ্রালেন আবরণ তৈরি রক তামরক ইনফরমেশন তাবকসো জোরা ইনফরমেশন जों दिल्ली थाङै चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै गोबांमा जे इंटरलकेटर होननाय एके मिश्रा बाय मालायखा तामहिनाय चिनि अमित शाह बाय मालायजा कारण बरकबो साइमानो जे चिनि Tripura सानि तामनां 70 বছর ধরে जों मुंसामाया चिनि Tripura सागो इभेन बिसि इलेक्शन पर्यन्त खालाय रजागिया अमा हाइके जोंनो डिप्राइभ खालाय दंमानि अबनि बागै चिनि अ दाबिनो जों नरेन्द्र मोदी एबं अमित शाहनि थानि जों रिक्वेस्ट खालायो जों सानो जे चिनि दाबि दंमानि ग्रेटार Tripuraland ओयाखाबा जोंनो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन मारनाय हिनि इनका बरकबाय जों ताबोबो ककसलि दङ अबश्य आं आशा खालायो जों तिनि जे बन दाखौमानि परे बरकबो मावान सुकनाय जे Tripura सानि दाबि काइसानो ग्रेटार Tripuraland अबनो मारनाय हिनि नरने जे सानमं ग्रेटा टिप्रालेन रुया सा नर बसक तो जरा बा फाइनेंशियल बसक जरा तो सबा खाय थानाय जों सबा खालायनाय नेक्स्ट टाइम चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै जों सालायजा जे फुल्ली जों नन स्टपलि जों तामहिनाय पिकेटिं खालायनाय एबं जों बनबो दाखकनाय जों चायाय नोंयाय जों बो जागा दाखकनाय कि एकटा जागाते दाखकनाय ना सारा Tripura दाखकनाय अब चिनि बुबाग्रा डिसिसन खालायनाय आं वानसगो नेक्स्ट टाइम जदि जों तिनि निजे बननि परे जदि चिनो इंडिया गभर्नमेंट जदि नायांकाय नेक्स्ट टाइम जों अनिर्दिष्टकालिनि बागै जों बन दाखकनाय होनि जों वानसगो ताबसो जरा तामा हनाय न जे सभा बा बन दाखक माने बिसिंते कुनु गुबुन पार्टीनि थ्रुते कुनु प्रब्लेम रक बा बाधा सृष्टि जों ताबो पर्यन्त अमाहाय तो जों नुगियाखो कारण जतबो सापोर्ट खालायो जोंनो ताबो हाँ किसुता सापोर्ट खालायलिया CPM रक जों अब नुगुइ मानका ससियेल मिडियानि बिसिंतै तारपरबो जारा CPM खालायनाय Tripura सातों ब्रह्मबां कयना मुसुङो चिनि दाबि सिमिया नरंनिबो दाबि अब Tripura सानि दाबि फायदि जों गोबांमा जों नुखा ताबक जदि इंडिया बाय पाकिस्तान रलाय हेला साबो अ जागा फाय जत इंडियानि बरक फायो अर कुनु कुसुं कसम गोख्रां हिया ठीक चिनि अते Tripura सानि दाबि अ दाबिनि बागैबो जों कसा कुफुक गोख्रां हियावै फायदि जों एक लगे एक आवासे चिनि ग्रेटार Tripuralandनि दाबि सानलायनाय कन्स्टिट्यूशनलनि दाबि सानलायनाय तिरने जे सबानि बिसिंने जे नरने सभा तेबो चिनि Tripura सारा काबांमा दङ जे नगा आसुगलाय दंनाय बरनो थाने तामा मेसेज दंनाय जारा तिनि नगा आसुकजाक बरंनोबो जों कयनाय नरकबो नगा आसुगै फानो चिनि बागै नरक सुरिदि एबं चिनि बागै चिनि जे मानथाय दाबि अ दाबिनि बागै नरकबो खरां तिसादि एबं जों तिसानि नांगौ कारण जों 70 বছর ধরে चिनि Tripura सारंनि बागै मुंसाखरै ताबो इभेन जोंनो एमन डिप्राइभिं हुइतों चिनि स्कुल चिनि लामा हामिया हुइतों अबनि बागै अबनो एकमात्र सल्यूशन खालायनोंक्ला ग्रेटार Tripuraland नांगौ अ ग्रेटार Tripuralandनि चबागो जारा नुगो आसुगै तंजाक जारा जोंनो नाय तंनाय नरकबो नुगो आसुक तुतै चिनि ग्रेटार Tripuraland सपोर्ट खालायनो होनो आं वानसुगो साने बेला बेलाके हामबाय खाबांनि ताहुते बुकसं नरक खानाय मानखाना जे चिनि जे बुरुम गोनां सार एमडिसिनि खुक्तै बोसाखा जे चिनि जे मानथाय जे खासुकसा हाबुवागारा जे ग्रेटार Tripuraland होनो तिसामानि ओ जे चिनि Tripura सरा काबांमा जे अरै परै गुदुंमा सालोमै जे चिनि मानथाय एबा जे चिनि जे ग्रेटार Tripuraland होनो खरान तिसामानि आबनो मायासाक कतर चबा खाय थानाय बने साखा तेबो दिल्ली थाङै जन्तर मन्तराव थाङै तामाहानाय चिनि होम मिनिस्टार बा प्राइम मिनिस्टार बाय थाङै कक सालायनाय होनो साखा जों तेबो कक सालायनाय अर जे काबांमा चिनि Tripura सारक TWA बा बुरै बदल होन्दि चिनि YTF होन्दि काबांमा जे दिनैनि सालनो साल होनजागो जे वातैनि वातै होनजागो चिनि जे सबानि बागै अखलायजाक फानसुतनै फाले जों बरनि खुक्तरबो खालामनालाय चिनि जे TWA जा चिनि बुरै बदलनि खुक्तरबो पहिला मेडमना सांगति हाबाननि बिसिंतै हामबाय प्रेस नबो बेलायखेनो हामबाय कयतानि सिनि तामानाय कयतानि सिनि लामका समानि जों फुं 6टानि सिमि अर फाय लामका सुलायमानि हेंगे ताबुक पर्यन्त जों अरनो आसुकलाय दंखो जों कोन दिके थांयाखो
hingke onek gari rok bo phaika jeng borok no phirok rei rohorkha tini ni salo jotoni thani koimung je norok bo jotono jara jara nogo asugoi tongnai norok bo jotono bon no palon khailai de tamni hinmala omochini tiprasa rok ni manthai tongthai rok ni bagi se jeng choba khailai mani keboni odikano segina na bagi ya chini tiprasa rok ni ja asak din dore tiprai bemung tong mani amono jeng manna bagi se jeng choba khailaio hingke baki jara onno জাতিনি দংনাই রক বরং কষ্ট দিনা বাগैया বা কেবনো কষ্ট দিনা বাগैया যারা যারা হসপিটাল থাংনাই বরং বসং গাহাম খাইনো রহর অর পিসফুলি ন जों অজবা খাইলাই দংলাयो ইনকে যতনো কয়মুং নরক যারা তিপ্রাসা এরিয়াও দংনাই রক দোকানপাট রক যারা খুলুক যাক বরক যাতে দোকান রক তিনি 6টা পর্যন্ত বন্ধ তরনাইতে তাই অফিস থাংনাই রক নরক তিনি সালসা কিসা অফিস কামাই খাই অজবানো subalai di. Asa nung khoroksa je TWM ni adong sorry adang jog nung je kabang ma je nine nogo samung humung tongo nine basa bodoi tongo abono nung yakarai tini ni soba phaimani o soba busuk jurate nangkong mane sini tipra sorni bagai amo chini tiprasa rong ni manthai ni bagai jeng dorkar hingke amti khai sacrifice teng tebo khlai nai karon amo daily no jeng sacrifice khaina nangi abo salsan bagai se ge to onna din bo amti sacrifice khaina jodi nango hingke jeng khai nai amo kono beparia karon chini abo chini serai rong ni chini phainai bhobishot rong ni borong mane chini next generation rong ni borong ni future ni bagai se jeng khailayo hingke amoni bagai jodi salsa বা সালনি অথবা 10 দিন অথবা তেবো বেশি স্যাক্রিফাইস খাইনা নাঙ্গকে চিন বাগै আমক কোন কঠিন ব্যাপারিয়া जों আমক খাইমানো तिनि सोबानि बिसिंतै नंनि जे सानमों जे तिप्रा सरनि बागै जे सानमों ग्रेटा तिप्रालेन होने जे चिनि माया गानां खाजुकसा बुवा गारा तिसामाने के ओ सोबानि बिसिंतै तिनि ओ सोबानि बिसिंतै ग्रेटा तिप्रालेन माननाय होने नों बसक जरातै नों खाखलाय आं 100% नो श्योर 100 तम 200% नो श्योर चिनी इंडियन गवर्नमेंट चिनी थाने যথেষ্ট চিনি থানি ইনকো চিনি বাগै kahamwan sogo borok sini sengja sak din dore diprai bung tongmani sene edc area ni borok rok sin tiprasar goroni bhumi putra rok je asak din dore jeng diprai bung tongo amo indian government kaham khaino saimano sini asha tongo ebong full confidence tongo je sini indian government sini bobagrani bising tei jeng je ochoba nokhlai mane amano success khlai nei borok sini dabi dabano sonori nai hini jeng ekdom kaham khaino abo বিশ্বাস খায়ো এবং আমতে হিনে ওয়ানসো নরক তো যে TWF অংথক বা YTF অংথক নরনি যে সানমং গেরাতা তিপ্রলেন তৈই কাবামা তিপ্ররকবো সবা খালাইহা বা দিল্লি যন্ত মন্তরকবো থাইম ফাইকা বা থাইম ফাইমানে পরে তাবাবো কুনো নংনি সলুশন অংয়খ বা সাকসেস অংয়খ কে বসক জরাতै সবা খাই থাংলাই নরনি যে সানমং মাননাই হনাই नों खाखलाय আমো তো যতর সাইমানো চিনি ইতিহাস নাইখাইবো সাইমানো যে ইন্ডিয়া যখন ইনকো স্বাধীনতা মানখা আবো সালসানি বাগै সালসা বাই মায়াবলে আমো তো মহারাজ সামাহাই 2 মিনিট नि বাগै মানে মেগি সংমাহাই 2 মিনিট नि ইনকো সামং ইয়াবলে আমো গে আমনি বাগै जों আমো তিকিসা সময় হয়তো বা নাংনাই কিন্তু जों পুইতো দङ যে যেসক ফানো সময় নাংথুম তে মাস কাইসা কাইনি অথবা তেও বেশি সময় নাংখাই নাংথুং কিন্তু আমো চিনি ডিমান্ড ফুলফিল লংনাই হিনি जों एकदम 100% আমনো বিশ্বাসী তিনি যে নংনি সবা কাবাংমা চিনি তিপ্রসরক বুरै হিন্दी साला हिन्दी तावो फायाख एबा फायारनो नगो आचय तनरनो नों जे खरकसा TWM नि आदं सङै तामा मेसेज दंनाय बरनो थानि आं जत्त चिनी बुरै रंनो थानै आनि कोइमुं जे नरक बो बुरै हिनै निजनो पिछैता तंगदि जों कुन खाइमि आमतैता वानसुकदि कारण नंग मियानो नुखाना जे सिनी इंडियन गवर्नमेंट बो सिनी बुरै रंगनि अधिकार ते बरिना नांगो हनै बरक बो वानसुगो एवं एसेंब्ली बो बरक 33% सिनी बुरै रंगनि जे वुमेन रिजर्वेशन बिल न बरक एप्रूव खाइरिखा हिंगे सिन राष्ट्रपति बो बुरै हिंगे तामनि जों बुरै रक पिछाइ तंनाय बा जों बुरै रक न जतनि सलाय गोराक एवं जों न नखरखाय बिश्वफानो जय खाइ मानो आबनो बुरै रंनि थानि आनि कोइमुं नरक जतना आगो गै फाइदि निनि सिनेमं किसार आनि सिनेमं खा 39 मनोबंकुल एसेंब्ली नि कैसा TWF नि मेंबर सुप्रिया चौधरी
बेलाय बेलायनो हामबाय हामबाय खाजानि ताखुकते बुहुक सं नरो खानाय मानखाना जे चिनि TWM नि खरकसा आदां जोंनि खुक्तै जों खानाय मानखा जतनो कायसा सानमों जे चिनि जे ग्रेटा टिब्रालेन ओ ग्रेटा टिब्रालेन नाङो हनै सुरु ग्रेटा टिब्रालेन सिमि रोखलाय ते आरो मोंसा नांगे हनै ते जे ओ ग्रेटा टिब्रालेन रियासा काबांमा सभा खाय थानाय एबा